So we have another property for sale. This is a title property, inherited property. So sinunod ning yutaa sa tag-iya nga nagbaligya. The size is 32,000 square meters or 3.2 hectares. Located here in Barangay Tampaan, Aloginsan, Cebu. So Tampaan is somewhere nearer in the town, no? Yung overlooking to Negros Island. So kana nga Negros Island, guys, this is after here, no, Aloginsan. Next is adjacent is Pinamungahan and Toledo. So nag-atbang ra gyud siya dito. So meaning if you can have some improvements here like mountain resort, nindot kayo siya. So the price is 300 pesos per square meter, negotiable. So mahangyo pa. Mahangyo gyud. So mao ni siya, guys, ga sloping na siya, downhill nga. Kadto nga side dito sa unahan kay lubi. Kuan pa na siya, guys, appeal pa na siya. It's part of the property, no? So kini, guys, no, tuwa pa ka, there's still another portion, no, nga pwede ka moagi diri nga side. So ari ta diri unahan. So kini nga lubi, guys, kita nimo na lubi, no, there's a coconut trees, the line of coconut trees. It's part of the property, appeal na siya. So meaning kung mag-develop ka, kini dapitan din flat man then pwede sa ni butangan nimo mga cottage nga nagkuan din. Kini kay ni sloping na siya, pwede ka maghimo og kanang rope bridge, kanang PC nga bridge. Mo ni gibuhat sa uban, man kay nakita sa Balamban nga rope bridge ilaha, nakakuan sila mga tourist yun nya, bugnaw na diri. Karon nga orasa is almost 5 nga alas 4:55 na. Wala na, bugnaw na gyud. So it's cool. So nindot kani. Ideal gini sa mountain resort development or just simply residential, no? So kini nga side, guys, imagine 3.2 hectares, 32,000 square meters. From Cebu City, approximately mga 2 hours drive from Cebu City na gyud ni, guys. Then moadto ka og beach, kanang kaliguanan, White Sand Beach, na dito Hermit's Cove. Dito nga side kana at bang dito dapita nga side. Kini nga side dire. Kuan na siya. Kanang nainay daghang nindot nga beach diha. Kanang Hermit's Cove. O nindot kana mga White Sand Beaches na diha, guys. So kini nga property, guys, nga nini, no. So diri nag-sloping na siya pero di atay makuha diri nga road right of way. Kini paingon na ni sa concrete road, mga 50 meters or wala ka abot 40 meters na kana karsada na siya, guys. Kada as you can see, no, katutuan dito karsada na siya dito dapita. So this one is part of the property. Kining linya nga lubi, this coconut trees is the boundary. Ana na siya kining linya ha, kini. See? So magpalupad ta og drone video para makita na to, no? So stop sa my go. So this is the drone video facing Negros Island. So 32,000 square meters. So this kanang murag kilid anang nadanda, no, abot adtong naikuan is part of the property. And this is the back portion, no, going back again, no. So ato na magipatuyok pag-usap. So this is really the property. So kanang nakita na tong nakini that part, you know, apil pa tong lubi sa unahan, it's still part of the property. Kanang gibutangan ako part kana siya. So imagine kung makabuild ka og balay diri diha nga portion, nindot kaayo. See, then you can create more, no. So kini it's part of the property na kanang lubi dapita. It's really part of the property. Manay gitudlo sa katong ilahang saop or caretaker. So kini
Actually, dako pa kayo. It's really a big place. A big part of the property is buildable. Mura na ni sloping dire, ni valley, kanang sa tunga. Which you can have also, again, ako na na-mention, pwede ka maghimog recreation diha. Mura gitawag og rope bridge, kanang taytayan nga kuan, kanang or even a zip line. Pwede maka zip line kay katong akbang dito guys, the other side is part of the property. So nindot kayo. It's really nice. Kaya na gyud guys, appeal pa gina siya. Nindot lagi kayo sa tanan kay mag-umbaw gyud ka ba. So mo na siya. So again, kini nga side. Basta wa na nailabot, the house are not included. Kining after aning karsada adan. Murag dandan ra sad na siya, motor ay makagi. So this one is part of the property. Kini siya guys. Kini. This one, no? Kini. So these are part of property. So it's really nice. Anak ka magbalay. So this is the road right. Approximately mga kuan lagi na guys. Mga 50 meters or less than. So tuarag concrete road. Makita na to ang concrete road. Doon gid kayo. Regarding the road right guys, the owner was mentioned already that they can provide. They have already an initial kanang agreement. So verbal pang to. But we have confirmed to the owner no. Ini nga time akong i-confirm. So they will allow. So kita na lang mo pa-develop. So according to her sa tag-iya, way problema na. Nagyanan naman na sa tanan. So as long as they can also pass to the road right of way, pwede po sila makagi. So kumuhangyo galing ta. So tayo no choice man ta. We need to kanang ask. But as for me, sigon sa istorya tong babae, part owner ana nga tag-iya siya ana, most they will agree according to her. So man ay naka-advantage no. So again, the property we are selling is 32,000 square meters. 3 ka hektarya. Kapen. So tulog kay ibutang tag 3 ka hektarya og 2,000 square meters. So dili ta magagi dinhi. May nakita na to gamay daan diha. Yeah, dito na gamay. So here no na agyanag motor. So nakita na to ang road. So dito ta moagi. So again, the owner has already agreed verbally.